وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا عن ثلاث إلا عن صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرت صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز طلباء، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے کہ اس نے ہمیں یہاں آنے کی، آپ حضرات سے ملاقات کرنے کی، آپ کے بیچ میں بیٹھنے کی، آپ کے درمیان کچھ دینی بات کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا. جو کچھ ہوا اللہ کی توفیق سے ہوا. دوسرے نمبر پر اسباب اور ذرائع کے درجے میں ہم شکر گزار ہیں جناب حاجی لطف الدین صاحب کے، ان کے صاحبزادگان کے، اس مدرسے کی کمیٹی والوں کے، مدرسے کے محتمم صاحب، اساتذہ کرام کے، کہ انہوں نے یہاں حاضری کا نظام بنایا اور ہمیں اس جلسے میں، اس محفل میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا. اللہ ان حضرات کے محنتوں کا، مساعی کا اپنے شان احسان اجر جزیل عطا فرمائے. مجھے معلوم ہے کہ آپ مغرب کے بعد سے مسلسل علماء کے بیانات سن رہے ہیں. مجھے یہ بھی احساس ہے کہ آپ دن بھر کے اپنے کاموں کو انجام دے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تھکے تھکائے ہیں. اس لیے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی ہے. لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ جس طلب کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس شوق اور محبت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اعتبار سے دل یہ چاہتا ہے کہ کچھ گفتگو کرنی ہی چاہیے. دو تین باتیں عرض کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہما اما بعد. সম্মানিত হাজিরিন, হযরতের অনুবাদের পূর্বে আমি আপনাদের সামনে হযরতের ব্যক্তিত্ব এবং পরিচয় নিয়ে দুই একটি শব্দ বলাটা উচিত মনে করেছি. যে মহান ব্যক্তিত্ব, যে মহান ব্যক্তি আজ আমাদের সামনে উপবিষ্ট, যাকে দেখার জন্য আজ আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষায় ছিলাম, অপেক্ষায় আছি, এখন যার বয়ান যাকে আমরা এখন দেখছি, তিনি যে জামাতের সাথে সম্পর্ক রাখেন, সেই জামাত সম্পর্কে বলা হয়েছিল, ये तो साहबे कराम की जमात थी जो चलते चलते पीछे रह गई थी. যে তাদের কাজ কর্মে, কোরবানিতে, দিনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার মধ্যে
এই জামাত তো সাহাবায়ে কেরামের জামাত ছিল, কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে, কিন্তু সময়ের ব্যবধানে চলতে চলতে এই জামাতটা পরে এসেছে। এই জামাতের অবদান ছিল বর্তমান যে আমাদের মসজিদে নববীর উপর যে গম্বুজ, সবুজ গম্বুজ বিদ্যমান আছে, সেটা এই জামাতের অবদান। সেটা হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শিক্ষাবিদ এবং বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দ যখন বর্তমান সৌদি হুকুমতের প্রথম সূচনা লগ্নে যখন তারা চেয়েছিল যে গম্বুজে খাজরাকে সরিয়ে দিবে, তখন তারা পরামর্শ করেছিল যে পৃথিবী থেকে বড় বড় আলেমদেরকে আমরা একসাথ করি এবং তাদের থেকে আমরা পরামর্শ নিই যে এই গম্বুজকে রাখা যায় নাকি সরিয়ে ফেলবো। তখন এই দারুল উলুম দেওবন্দের এক সন্তান হযরত শব্বির আহমদ উসমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যান এবং তিনি সেখানে দলিল ভিত্তিক কোরআন এবং হাদিসকে সামনে রেখে বুঝিয়েছেন যে এই গম্বুজের সাথে সমস্ত মানুষের আস্থা, মানুষের ঈমান, এই গম্বুজকে সরানো যাবে না। তখন সৌদি হুকুমত এটা ফয়সালা করেছেন এই গম্বুজকে সরানো যাবে না। এই গম্বুজ এই উলামায়ে দেওবন্দের অবদান। আজ আমাদের সামনে যে মহান ব্যক্তি বসে আছেন, তিনি এই জামাতের এক অন্যতম সদস্য। তিনি একদিকে অনেক বড় মুহাদ্দিস, অনেক বড় মুফাসসির, অনেক বড় মুফতি, অনেক বড় ভাষাবিদ, অনেক বড় লেখক, গবেষক, অনেক বড় মুহাক্কিক এবং বিদগ্ধ আলেমে দ্বীন। তিনি তার বক্তব্য শুরু করেন কোরআনের আয়াত দিয়ে এবং হাদিস দিয়ে। এরপর আমাদের সকলকে লক্ষ্য করে উদ্দেশ্য করে বলেন যে প্রথমে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে সুযোগ করে দিয়েছেন আপনাদের সামনে বসে কিছু কথা বলার। আর বাহ্যিক আসবাবের দিকে তাকিয়ে আমি এই মাদ্রাসার যিনি মুতাওয়াল্লি এবং এই মজলিসের যিনি সদর, তাদেরও শুকরিয়া আদায় করছি যে তাদের মহব্বতে আজ আমি এখানে আসতে পেরেছি, এখানে এসেছি। এরপর হযরত আমাদের সামনে আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন যে আমি লক্ষ্য করেছি মাগরিবের পর থেকে আপনারা ওয়াইজিনী কেরামদের বক্তব্য শুনে আসছেন, উলামায়ে কেরামদের বয়ান শুনে আসছেন। শুনতে শুনতে একেবারে অস্থির হয়ে গেছেন, ক্লান্ত হয়ে গেছেন। আর সাথে এটা বলছে যে আমি আপনাদের থেকে সময় বেশি না নিই, খুব দ্রুত আমার কথা শেষ করি। কিন্তু সাথে আমি এটাও লক্ষ্য করেছি যে আপনাদের যে আগ্রহ, যে উদ্দীপনা এবং যে শখ দেখছি, আর এই শখ দেখে আমার মনে হচ্ছে আপনাদের সামনে বসে আমি অনেকক্ষণ আপনাদের সাথে কথাবার্তা বলি। তো ভাইরা, অনেক রাত হয়ে গেছে, আমি শুধু কয়েকটি কথাই আপনাদের সামনে আরজ করব इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों, मुझे पहली बात तो याद करनी है कि जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी है, जो कहना है सीधे सीधे मैं अर्ज के देता हूं। जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है उसमें अल्लाह ताला ने एक नेमत की हिफाजत करने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाली है। नेमतें तो अल्लाह की बेशुमार हैं, इतनी हैं कि जिंदगी गुजार दीजिए, गिनते गिनते कोई गिन नहीं सकता, शुमार नहीं कर सकता। कुरान कहता है व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर मेरी नेमतों को तुम शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। बहुत नेमतें हैं। घरबार अल्लाह की नेमत, जमीन जायदाद अल्लाह की नेमत, बैंक बैलेंस अल्लाह की नेमत, सेहत अल्लाह की नेमत, जिस्म अल्लाह की नेमत, बहुत नेमतें हैं। लेकिन किसी नेमत को हिफाजत करके आखिरत में अल्लाह की बारगाह में महशर के मैदान में साथ ले जाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं दी है। हर नेमत किसी दुनिया में छोड़कर हमें जाना है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक नेमत की जिम्मेदारी दी है कि उसे हिफाजत के साथ आखिरत में लेकर जाना है, मरते दम तक उसकी हिफाजत करना है। जब तक आंख बंद हो उस वक्त तक हिफाजत करनी है,
اور لوگوں یاد رکھنا اللہ رحیم ہے، کریم ہے، لطیف ہے، سب کچھ ہے، رحم کرنے والے، کرم کرنے والے، لطف کرنے والے ہیں، لیکن جب اس نعمت کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں دیتے ہیں تو پورے جلال کے انداز میں، شاہانہ انداز میں ان علماء سے پوچھئے جو عربک گرامر کو جانتے ہیں، جو عربک گرامر کو جانتے ہیں ان سے پوچھئے کہ عربی میں تاکید کا، زور کا جو صیغہ ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ کہا جاتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ، مرنا نہیں ہے، ہر قسمت مریو۔ ظاہر سی بات ہے، کون ایسا انسان ہے جو نہیں مرے گا؟ ہر شخص کو مرنا ہے، جو دنیا پر آیا ہے جا کر کے رہے گا، دنیا پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، وہ جس کے لیے دنیا سجائی گئی ہے وہ بھی آخر دنیا سے گیا، تو ہم کیسے نہیں دنیا سے جائیں گے؟ دنیا سے تو ہمیں جانا ہے، لیکن اللہ جلال کے ساتھ فرماتے ہیں، حاکمیت والی شان کے ساتھ، پورے جلال کے ساتھ کہ مرنا مت۔ ہاں صرف ایک آپشن ہے مرنے کا کہ اسلام اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ مرنا ہے۔ ایمان اور اسلام محفوظ ہے تو مرنا، ایمان اور اسلام محفوظ نہیں ہے تو مت مرنا۔ اگر مر گئے اور ایمان محفوظ نہیں ہے تو قبر دونوں طرف سے پیسنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ایمان محفوظ ہے، اسلام محفوظ ہے تو پھر قبر آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار، اور وہی قبر آپ کا اتنا بڑا محل بننے کے تیار جہاں تک آپ کی نگاہ کام کرے گی۔ اللہ کے فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، جنت کی خوشبودار ہوائیں آپ کا استقبال کریں گی، جنت کی کھڑکیاں آپ کی قبر کی طرف کو کھول دی جائیں گی اگر ایمان محفوظ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ میں نے یہ بات اس لیے یاد کی ہے کہ یہ مدارس اسی ایمان کی نعمت کی حفاظت کے لیے ہمارے اکابر نے قائم کیے ہیں۔ ভাইরা আমার, আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে একটি আয়াত কারিমা তেলাওয়াত করেছি। ও আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটি নিয়ামতের কথা বলেছেন। এমনিতেও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিয়ামত আমাদের উপর অনেক অনেক বেশি, যা কখনো সুমার করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা নিজে বলেছেন ওয়া ইন তাউদ্দু নি'মাতাল্লাহি লা তুহসুহা। কিন্তু একটি নিয়ামত এমন এসেছে যার সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন তাকে হেফাজত করার জন্য এবং তার সংরক্ষণ করার জন্য জিম্মাদারি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেই দিয়েছেন। তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অন্য আয়াতের মধ্যে বলছেন ওয়ালা তামুতুন্না। যারা আরবি গ্রামার জানে তারা বুঝতে পারবে এখানে কত তাকিদের সাথে, কত গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে ওয়ালা তামুতুন্না, তোমরা মরো না, তোমরা কখনো কখনো কখনোই মৃত্যুবরণ করবে না। কোন ব্যক্তি আছে মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারে? কোন ব্যক্তি আছে মৃত্যু থেকে নাজাত পেতে পারে? যিনি সরকার দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাকেও যেতে হয়েছে, তাকেও মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন ওয়ালা তামুতুন্না, তোমরা কখনোই মৃত্যুবরণ করো না। কি? ওয়াইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। কিন্তু একটি নিয়ামত, ওই নিয়ামত ছাড়া কখনো মৃত্যুবরণ করো না, সেটা হচ্ছে তোমাদের ঈমান। ঈমান ছাড়া কখনো তোমরা মৃত্যুবরণ করবে না। ভাইরা আমার, আমি এই কথা এই জন্য বলেছি যে বর্তমান যে মাদারিসগুলি আছে, এই মাদারিসগুলি হচ্ছে এই নিয়ামতকে, ঈমানকে সংরক্ষণ করার সেই কেল্লা, সেই মারকাজ। मेरे बुजुर्गों, दूसरी बात, मैं इन मदारिस के क़याम का पस मंजर आपको बतलाऊं, इनका बैकग्राउंड क्या है। ये मदारिस और कौमी मदारिस पब्लिक और आवाम के चंदे से चलने वाले मदारिस हमारे अकाबिर ने, उलमाए देवबंद ने क्यों कायम किए? हमारे दारुल देवबंद के बानी हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह और उनके दूसरे रुफकाए कार ने देवबंद का मदरसा क्यों कायम किया? दूसरे मदरसे इन्होंने क्यों कायम किए? बैकग्राउंड क्या था? जरूरत क्या पेश आई थी?
उसका पस मंजर क्या था वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मदरसे क्यों कायम किए हमारे अकादर ने। वजह यह थी और मदरसों को कायम इसलिए किया गया कि जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो सिर्फ एक हुकूमत पर कब्जा नहीं था, अंग्रेजों ने इंग्लैंड से मिशनरियों को हिंदुस्तान में उतार दिया, मसीही पादरियों को ला करके ईसाइयत की तबलीग के लिए हिंदुस्तान में आजाद आना छोड़ दिया गया। उनको हर किस्म की छूट दे दी गई कि मुसलमानों के ईमान पर हमला करें, ईसाइयत की तबलीग करें। और साथ साथ दूसरी तरफ एक चीज और पेश आई 1857 में जब हमारे उलमाए किराम ने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद किया शामली के मैदान में, मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर और हिंदुस्तान के बहुत से शहरों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद हुआ और अंग्रेजों की फौज के खिलाफ उलमा ने लड़ाइयां लड़ी, लेकिन असबाब की कमी की वजह से हमारे उलमा को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हजारों लाखों मुसलमान शहीद हो गए, बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गईं। उस मौके पर अंग्रेजों ने मौके को गनीमत समझकर एक और हथकंडा इख्तियार किया और एक हरबा और इख्तियार किया और एक तदबीर ये चली कि अपने पादरियों को गली गली छोड़ दिया। जिनके बाप शहीद हो गए थे, जो ईसाई, जो यतीम बच्चे थे, ईसाई अंग्रेज उनके घर घर जाते और जाकर के ये कहते कि यतीम बच्चे हमको दे दो, हम इनकी तालीम का इंतजाम करेंगे, हम इनकी परवरिश का इंतजाम करेंगे, हम इनके खाने पीने का इंतजाम करेंगे, हम इनके कपड़े का इंतजाम करेंगे, रहने का इंतजाम करेंगे, हम इनके इलाज का इंतजाम करेंगे, हम इनके शादी ब्याह का इंतजाम करेंगे। और मकसद ये था कि ये यतीम बच्चे हमारे कब्जे में आ जाएंगे, इनके बाप नहीं है, इनकी कोई कफालत करने वाला नहीं है, इनके कोई खर्चे को बर्दाश्त करने वाला नहीं है, ये यतीम बच्चे हमारे यहाँ आ जाएंगे, हम इन्हें थोड़ी बहुत तालीम दे देंगे, खाने पीने का इंतजाम कर देंगे, कपड़े का इंतजाम कर देंगे, जो कुछ हमसे हो सकेगा हम करेंगे और अपने यहाँ इनकी परवरिश करके, खाने पीने का इंतजाम करके अपने मजहब में इनको ढाल लेंगे और इनके दिलों के अंदर ईसाइयत को पैवस्त कर देंगे, ईसाइयत को बिठा देंगे और हिंदुस्तान की अगली नस्ल के दिलों से हम ईमान को खत्म करके ईसाइयत को दाखिल कर देंगे। असल मकसद उनका ईमान का खात्मा था, ईमान को मिटाना था, ईमान पर डाका डालना था। उस वक्त में हमारे उलमाए किराम ने ईमान को बचाने के लिए, उन यतीम बच्चों के ईमान की हिफाजत करने के लिए इन कौमी मदरसों की बुनियाद डाली कि घर घर से एक एक रुपए का चंदा किया जाए और यतीमों की कफालत का जिम्मेदारी ली जाए, उनके खाने पीने का भी इंतजाम हो, उनके कपड़े का भी इंतजाम हो, उनकी तालीम का भी इंतजाम हो, उनको दीन की तालीम दी जाए, खाना भी मदरसे में फराहम किया जाए, कपड़ा भी मदरसे में फराहम किया जाए, जरूरत पड़े तो इलाज भी फराहम किया जाए और जब जवान हो जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, उनका ईमान महफूज हो चुका होगा, वो अच्छे बुरे को समझते होंगे, उनका ईमान महफूज होगा और जब अपने आप कमाने के लायक हो जाएंगे तो अब उनके ईमान को कोई चुरा नहीं सकेगा, ईमान की अहमियत को वो जानते होंगे। ये पसे मंजर था, ये बैकग्राउंड था और ये खलफिया है, ये पसे मंजर है इन मदारिस के कायम करने का। इन मदारिस के कायम करने का वाहिद मकसद है इसी ईमान की हिफाजत, जिस ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस आयत करीमा के अंदर दी है। ভাইরা আমার, দ্বিতীয় আরেকটি কথা আপনাদেরকে আমি বলতে চাই, সেটা হচ্ছে এই কওমি মাদ্রাসাগুলা কেন প্রতিষ্ঠা করা হলো, এই কওমি মাদ্রাসাগুলা প্রতিষ্ঠা করার ইতিহাস কি, সূচনা কোত্থেকে এসেছে। আমাদের আকাবির হযরত কাসেম নানতুবি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, রশিদ আহমদ গঙ্গোহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ওনাদের সাথীরা মিলে একসাথে দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করেছেন 1857
57 খ্রিস্টাব্দে তার উদ্দেশ্য কি ছিল, তার মাকসাদ কি ছিল। ওনারা যখন শামিলির ময়দানের মধ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে অনেক মানুষ শহীদ হয়ে গিয়েছিল, অনেক তাদের উলামায়ে কেরাম শহীদ হয়ে গিয়েছিল, অনেক মুসলমান শহীদ হয়ে গিয়েছিল, তখন তারা এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তার একটি কারণ রয়েছে, তার একটি ইতিহাস রয়েছে, তার একটি ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে। সেটা হচ্ছে খ্রিস্টানরা যখন আমাদের এই ভারতবর্ষের মধ্যে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে, তারা যখন এই ভারতবর্ষকে কবজা করে, তারা শুধু এই ভারতবর্ষকে কবজা করেছে এটা নয়, বরং তাদের পিছনে আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল। সেটা হচ্ছে এই ভারতবর্ষের মুসলমানদের ঈমানকে তারা ছিনিয়ে নিবে এবং তাদের মুসলমানদেরকে খ্রিস্টান বানিয়ে দিবে। এই জন্য তারা সেই সুদূর ইংল্যান্ড থেকে তাদের হুকুমতের সাথে সাথে অনেক পাদ্রীকে নিয়ে এসেছে, অনেক তাদের ধর্মগুরুকে নিয়ে এসেছে এবং তাদেরকে ভারতের অলিতে গলিতে ছেড়ে দিয়েছে, তাদেরকে যেন খ্রিস্টানদের দিকে ধাবিত করে, তাদেরকে যেন খ্রিস্টান হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে এবং খ্রিস্টান ধর্ম যেন প্রসার করে। আমাদের উলামায়ে কেরাম যখন সেই খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, সেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, তখন তাদের উলামায়ে কেরাম মারা যায়, তাদের বাপরা মারা যায়, পুরুষরা মারা যায়, তখন তাদের ছেলে সন্তানরা এতিম হয়ে যায়, তাদের মেয়েরা বেসাহারা হয়ে যায় এবং তারা যখন বিভিন্ন প্রয়োজন পড়ে তাদের খিদায় ব্যস্ত হয়ে যায় এবং তারা বিভিন্ন অভাব অনটনে পড়ে যায়, তখন সেই পাদ্রীরা তাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে বোঝায়, তোমরা আমাদের কাছে চলে এসো, আমরা তোমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও করব, তোমাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করব এবং তোমাদের যাবতীয় সব প্রয়োজনের ব্যবস্থা আমরা করে দিব। কিন্তু এর পিছনে তাদের উদ্দেশ্য আরো একটা ছিল, সেটা হচ্ছে তাদেরকে খ্রিস্টান ধর্ম বুঝিয়ে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ, ইসলাম সম্পর্কে তাদেরকে বিভিন্ন এদিক সেদিক বুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এসে খ্রিস্টান ধর্মে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়েছিল। তখন আমাদের আকাবির হযরত কাসেম নানতুবি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, রশিদ আহমদ গঙ্গোহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ অন্য উলামায়ে কেরাম এটা তাদের মুসলমানদের ঈমান বাঁচানোর জন্য, মুসলমানদের বুকে যে ঈমান জোড়া আছে সেটা বাঁচানোর জন্য, তাদের মুস্তাকবিলকে ভবিষ্যৎকে বাঁচানোর জন্য তারাও সেই গলিতে নেমে গেলেন এবং সবাইকে বললেন, ভাইরা তোমরা আসো, আমরাও তোমাদেরকে ফ্রিতে খানা খাওয়াবো, আমরাও তোমাদেরকে ফ্রিতে সে ব্যবস্থা করে দিব, আমরাও তোমাদের মানুষদের থেকে চাঁদা নিয়ে তোমাদেরকে পড়াবো, তোমাদের সব ব্যবস্থা করব। এনাদের উদ্দেশ্য ছিল এই মুসলমানদের ঈমানকে হেফাজত করা। ভাইরা আমার, এই মাদ্রাসাগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই যে মুসলমানদের ঈমানকে হেফাজত করা। मेरे बुजुर्ग को मैंने 2 बातें बता दी हैं, सिर्फ 2 बातें और बताऊंगा, उसके बाद अपनी बात में खत्म कर दूंगा। तीसरी बात मुझे याद करनी है कि आज भी इस जमाने में इन मदरसों की अहमियत खत्म नहीं हो गई, बल्कि इन मदरसों की अहमियत पहले से और ज्यादा बढ़ गई है। मेरे दोस्तों, यकीन कीजिए, आज हमारी नई नस्ल और आज हमारी औलादें ईमान से अपने दूर होती चली जा रही हैं। उनका ईमान खतरे में है, उनके ईमान में कमजोरी आती चली जा रही है। मेरे बुजुर्गों, ईमान में कमजोरी आती है गुनाहों के जरिए से, और कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो आज हमारी नई नस्ल के अंदर मौजूद ना हो। आज हमारी औलाद में और नई नस्लों में आज कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो मौजूद ना हो। आप गौर कर लें कि हमारी नई नस्लों के अंदर सूद का गुनाह आम होता नहीं चला जा रहा है, कि आज हमारी नई नस्लों के अंदर नशे की लत बढ़ती हुई नहीं चली जा रही है। शराब की लत, भंग की लत, चर्स की लत और पता नहीं किस किस किस्म के नशे हमारी नई नस्ल में, नौजवानों में, हमारी औलादों के अंदर आते चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए गंदी गंदी फिल्में देखकर, यूट्यूब पर गंदे मनाजिर देख करके हमारे नौजवान पता नहीं कैसी कैसी गंदी गंदी हरकतों के अंदर मुब्तला हैं। आज हमारी नई नस्ल को बचाने की पहले से ज्यादा जरूरत है। अगर हमने अपनी औलाद की फिक्र न की, अगर हमने अपनी औलाद को न थामा, अगर हमने अपनी औलाद की कमर को पकड़कर हाथ डालकर पीछे को न खींचा,
तो कसम खुदा की ये जहन्नम के किनारे पर खड़ी है हमारी ये मिसल, ये जहन्नम के किनारे पर खड़ी है। एक कदम अगर और आगे बढ़ाया तो जहन्नम के गड्ढे में गिर पड़ेगी। इस औलाद को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, और बचाने का तरीका वो है, बचाने का तरीका वो है जो रसूल तरीका लेकर के आए थे, और जो अल्लाह की तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीका दिया गया था। आप याद कीजिए, अरब का मुआशरा, सोसाइटी और समाज जब सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ था, कोई गुनाह ऐसा नहीं था कि जो गुनाह अरब समाज के अंदर मौजूद ना हो। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबसे पहला नुस्खा उस समाज को सही करने के लिए और उसके इलाज के तौर पर दिया था, वो था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अल्लाह ने फरमाया था, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया है। सबसे पहले हुक्म पढ़ने का दिया गया था, नमाज का भी नहीं, रोजे का भी नहीं, ज़कात का भी नहीं। उलमा से आप पूछिए, ये तमाम अहकाम बाद में आए थे। सबसे पहले तालीम और पढ़ने का हुक्म दिया गया था। मालूम यह हुआ कि अगर हमारी औलाद को तालीम हासिल होगी, अगर हमारी औलाद कुरान करीम पढ़ी हुई होगी, अगर हमारी औलाद सुन्नतों को जानती होगी, अगर हमारी औलाद हलाल और हराम को जानती होगी, तो वो गुनाहों से खुद ब खुद महफूज होगी, और समाज और सोसाइटी के अंदर और मुआशरे के अंदर इस्लाह खुद ब खुद आ जाएगी। और कुरान और सुन्नत और हलाल और हराम की तालीम इन्हीं मदारिस की देन होती है। ये मदारिस पहले से ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। अगर हमें अपनी नई नस्लों को बचाना है तो इन मदारिस से जोड़ना होगा, इनकी अहमियत को समझना होगा, इन उलमाए किराम के सरों पर हाथ रखना होगा, इन उलमाए किराम के हाथों को पकड़ना होगा, इनको मजबूत करना होगा, इनकी पुष्ट को मजबूत करना होगा, हर किस्म का इनका ताउन करना होगा। अगर हमने मदारिस को मजबूत कर दिया तो समझ लीजिए कि हमारे ईमान को कोई छीनने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। दोस्तों यकीन कर लो, पूरी दुनिया में मदरसे फैले हुए हैं, कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां मदारिस मौजूद ना हो। और इस्लाम के दुश्मन भी जानते हैं कि ये मदारिस ईमान को बचाए हुए, इसीलिए सब जानते हैं कि मदरसों के अंदर न कोई हथियार है, न कोई बम है, न कोई तोप है, न कोई मिसाइल है, न कोई AK-47, न AK-47, न कोई 56 है, कुछ भी नहीं। लेकिन पूरी दुनिया का मीडिया मदारिस के पीछे पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है आप जानते हैं? सिर्फ इसलिए पड़ा हुआ है, वो जानते हैं इस्लाम दुश्मन ताकतें और मीडिया जानता है, यहूदी लाबियां जानती हैं, ईसाई एजेंसियां जानती हैं, और क्रिश्चियन इदारे जानते हैं कि यही मदारिस है जो दुनिया के अंदर ईमान को बचाए हुए हैं। मेरे दोस्तों, हमें जरूरत है कि हम अपने इन इदारों को, मदारिस को मजबूत करें। अगर ये मजबूत रहे तो हमारा ईमान महफूज रहेगा, हमें यकीन है। कल भी हमें यकीन था, आज भी यकीन है। अल्लाह हमारे इन मदारिस को महफूज रखे। তৃতীয় কথা হচ্ছে, বর্তমান জমানার মধ্যেও মাদারিসের জরুরত এবং তার প্রয়োজনীয়তা কোনো দিক থেকে কমে যায়নি, বরং আগে যে প্রয়োজন ছিল তার চাইতে প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি বেড়ে গেছে, তার জরুরত অনেক বেশি বেড়ে গেছে। আমাদের সমাজের মধ্যে বর্তমান গুনাহ, কোন গুনাহ আছে যেটা হচ্ছে না? সুদ, ঘুষ থেকে নিয়ে সবকিছু হচ্ছে। আমাদের নওজওয়ান যে নসল, তারা বিভিন্ন গুনার মধ্যে লিপ্ত, যেমন বিভিন্ন ফিল্ম ইত্যাদি উলঙ্গপনা সব দেখছে, তারা সমস্ত গুনাহের মধ্যে লিপ্ত। যদি আজ এই নসলকে হিফাজত করতে হয়, তাহলে আমাদেরকে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তরিকা অনুসরণ করেছেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেভাবে বলেছেন, যে তরিকা বলেছেন, সেটাই আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রথম যে ওহী নাযিল করেছেন তা হচ্ছে ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। প্রথম বলেছেন যে আল্লাহর নামে পড়ো। পড়ার মাধ্যমেই এই সমাজকে ঠিক করা যায়, পড়ার মাধ্যমেই, শিক্ষার মাধ্যমে এই সমাজকে সংশোধন করা যায়। যখন মানুষ জানবে কোনটা হালাল কোনটা হারাম, যখন জানবে কোনটা সঠিক নয়, তাহলে এখানে যেটা সঠিক সেটা অর্জন করবে, যেটা সঠিক নয় সেটা ছেড়ে দিবে। এর মাধ্যমে সেই মানুষ অর্জন করতে পারবে। ভাইরা আমার, এই কোনটা সঠিক নয়, কোনটা ভালো নয়, কোনটা কোরআন হাদিস সম্মত, কোনটা কোরআন
হাদিস সম্মত নয় সেটা জানা যাবে এই মাদারিসগুলোর মাধ্যমে। এই মাদারিসগুলোর মধ্যে সেই কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। ভাইরা আমার, আজকে পৃথিবীর মধ্যে বিভিন্ন জায়গাতে অনেক মাদারিস আছে। এই মাদারিসগুলোর মধ্যে কোনো হাতিয়ার নেই, কিছু নেই, কিন্তু দুনিয়ার সমস্ত মিডিয়া তাদের বিরুদ্ধে পড়ে আছে, তাদের বিরুদ্ধে লেগে আছে। তার কারণ হচ্ছে সমস্ত এজেন্সি এবং বাইরের ইহুদি এজেন্সি সবাই জানে যে এই মাদারিসগুলা যতদিন পর্যন্ত থাকবে মুসলমানদেরকে কোনো মুসলমানকে তাদের ঈমান থেকে সরাতে পারবে না। এই জন্য তারা এই মাদারিসগুলার পিছনে পড়ে আছে। অন্যথায় তারাও জানে এই মাদারিসগুলার মধ্যে কোনো কিছু নেই। ওই মাদারিসগুলোর মধ্যে অবৈধ যেটা বলা হয় সন্ত্রাসবাদের কোনো কিছু নেই, কোনো গান নেই, কোনো গুলি নেই, কোনো পিস্তল নেই, কিছুই নেই। এরপরে তারা লেগে আছে, কারণ তারা চাচ্ছে এই মাদারিসগুলাকে ধ্বংস করে দিবে, তাহলে মুসলমানদের থেকে তাদের ঈমান চলে যাবে। ভাইরা আমার, আর যদি আমাদেরকে সেই ঈমানকে ধরে রাখতে হয়, এই মাদারিসগুলাকে আমাদেরকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। मेरे दोस्तों, आखिरी बात मैं अर्ज करके अपनी बात खत्म करता हूं। मुझे आखिरी बात यह अर्ज करनी है कि मुझे यहां आकर बेहद खुशी हुई है इस बात की कि मैंने देखा कि जिन बच्चों को इनाम दिया गया, 3 बच्चों को खास तौर से जिनकी पोजीशन आई, यहां इनाम दिया गया, उनको सम्मानित किया गया। बाद में मैंने मालूम किया कि किस चीज का इनाम दिया गया, तो मुझे बताया गया कि 3 बच्चों की विफाक से अंदर पोजीशन आई। और मैं विफाक को जानता हूं कि उस विफाक के अंदर हजारों मदरसे हैं, बांग्लादेश के विफाक और मदारिस के अंदर, जिसमें लाखों की तादाद में तलबा इम्तिहान देते हैं। मैंने तफसीलात मालूम की कि इस मदरसे के अंदर कहाँ तक तालीम है, तो बताया गया कि शरअ वक़ाया तक की तालीम है। दोस्तों, मैं मदरसे के अंदर का आदमी हूँ, मदरसों के हालात का जानने वाला आदमी हूँ, इसी माहौल में पला बड़ा हूँ, इसी माहौल में जिंदगी मेरी गुजर रही है। ये 3 बच्चों का पोजीशन ले आना और थोड़ी सी उम्र में, अभी मदरसे की उम्र ही कितनी सी है, अभी इतनी दूध पीता बच्चा है, ये मदरसा छोटा सा बच्चा है, अभी कितनी सी उम्र है, इस छोटी सी उम्र में इस मदरसे ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की कि विफाक के अंदर 3 बच्चे पोजीशन ले आए। बहुत बड़ी कामयाबी है। और मेरे दोस्तों, ये कामयाबी की बुनियाद क्या है? ये कामयाबी की बुनियाद में मैंने अपने ज़हन से सोचा तो 2 चीजें हैं। एक, इस मदरसे के फाउंडर्स और जो बानीन हैं, मुअस्सिसीन, उनका खुलूस, और ये मदरसे के मुंतज़िमीन और असातिज़ा का खुलूस। हमारे दारुल देवबंद को अल्लाह ताला ने कबूलियत बख्शी, दारुल देवबंद को दुनिया के अंदर अल्लाह ने मकबूलियत दी, एक आज़मत दी, एक एहतराम दिया अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया के अंदर। तो यही कहा जाता है कि दारुल देवबंद की बुनियाद रखने वाले जो उसके फाउंडर हैं, उनके दिलों में बेहद खुलूस था। और जो अल्लाह ने असातिज़ा दारुल देवबंद को, और हमारे अकादरीन थे, हमारे असातिज़ा थे, उनको अल्लाह ताला ने खुलूस की दौलत से मालामाल किया। हमारे अकादिर की खुलूस की बरकत थी, बानीन की खुलूस की बरकत थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने दारुल देवबंद को पूरी दुनिया के अंदर चमकाया। मैं समझता हूं कि इस मदरसे के बानीन के दिलों में खुलूस है, वो कुछ अपनी कौम की खिदमत करना चाहते हैं। और उनको जो असातिज़ा मुंतज़िमीन मिले हुए हैं, उनके दिलों में भी खुलूस है, वो मुखलिसाना मेहनत के साथ तलबा के साथ लगे हुए हैं। उसका नतीजा है कि मदरसा कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसे कामयाबी की मंजिलों पर गामज़न रखे और मदरसा कामयाबी की मंजिलें तय करता रहे। खासतौर से मैं मौलाना इब्राहिम नौमानी साहब जो मदरसे के मोहतमिम हैं, उनके लिए दुआ करना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि हमारे अकाबिर की शफ़क़तें उनके ऊपर हैं। हमारे दारुल देवबंद के मोहतमिम साहब, हमारे शेख मुर्शिद हज़रत अक़दस मुफ्ती अबुल क़ासिम साहब, उनसे जो मोहब्बत और शफ़क़त फरमाते हैं वो मैं जानता हूँ।
ये दारुल देवबंद में रहे, जिस शफ़क़त के साथ इनसे हजरत मामला फरमाते थे वो भी मुझे मालूम है। इन्होंने साले गुज़िश्ता जब कोविड का मौसम चल रहा था, हालात चल रहे थे, यहाँ हमारे हजरत मोहतिम साहब के आने का निज़ाम बनाना चाहा, लेकिन कोविड में नहीं बन सका। उस वक्त भी हजरत मोहतिम साहब का हमारा मशवरा होता रहा इस मदरसे के हवाले से। अभी 15-20 दिन, 1 महीना पहले जब इन्होंने फिर राब्ता किया, हजरत मोहतिम साहब के सामने हमने बात कही कि मौलाना इब्राहिम साहब अपने मदरसे का प्रोग्राम करना चाहते हैं और मुझे बांग्लादेश आने का हुक्म कर रहे हैं। तो उस वक्त में हजरत मोहतमिम साहब ने जिस बशाशत के साथ मुझे हुक्म दिया वो लायक दीप था, देखने के लायक था। हजरत ने फरमाया कि मैं अपनी सेहत की वजह से, अपनी मसरूफियात की वजह से और अपनी जिम्मेदारियों की वजह से नहीं जा पा रहा हूं, तुम जरूर जाओ। मैं उनके हुक्म के मुताबिक हाजिर हो गया। जो अकाबिर की शफ़क़तें इन्हें हासिल हैं, मुझे उम्मीद है कि उन दुआओं और शफ़क़तों के नतीजे में ये कामयाबी की मंजिलें तय करते रहेंगे और मदरसा भी कामयाबी की मंजिलें तय करता रहेगा। और जो इसके मुआविनीन और बानीन और असातिज़ा और अरबाब इंतज़ाम के दरमियान जो हम आहंगी और इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ है, अल्लाह तबारक व तआला इसे कायम और दायम रखेगा। इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ के बगैर बात आगे बढ़ती नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला नज़र बस से महफूज रखे और इस चमन को सरसब्ज़ शादाब रखे। यहाँ के तलबा को कबूल फरमाए, यहाँ के असातिज़ा को कबूल फरमाए, यहाँ के फ़ानीन को कबूल फरमाए। इस मदरसे से मोहब्बत रखने वाले, ताउन करने वाले, चंदा देने वाले सबको कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। চতুর্থ যে বিষয়টি, আমি এখানে এসে অত্যন্ত খুশি হয়েছি যে কিছুক্ষণ আগে এখানে অনেকজনকে, অনেক ছাত্রদেরকে পুরস্কার দেওয়া হলো। আমি যখন খবর নিয়ে দেখলাম কি জন্য পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে, তখন দেখেছি যে তিনজন ছাত্র তারা বেফাকের মধ্যে ভালো নম্বর নিয়ে এসেছে, পজিশন নিয়ে এসেছে। আমি এখানে বেফাক সম্পর্কে জানি এবং বেফাকের মধ্যে পজিশন নিয়ে আসা কত বড় টাফ ব্যাপার সেটাও আমি জানি। এই জন্য এত হাজার হাজার ছাত্রের মধ্যে এই মাদ্রাসা এখন প্রথম অবস্থার মধ্যে এভাবে ভালো রেজাল্ট করা, এত সুন্দর করা, আসলে এটা মাদ্রাসা কামিয়াব হওয়ার অনেক বড় একটা লক্ষণ। ভাইরা আমার, মাদ্রাসা কামিয়াব হয় আমি চিন্তা ফিকির করে দেখেছি দুইটা কারণে। একটা হচ্ছে মাদ্রাসা যারা বানিয়ান যারা আছেন তাদের ইখলাসের কারণে, আরেকটা হচ্ছে যারা মুনতাজিমিন আছেন, যারা ব্যবস্থাপনা করে দেন তাদের ইখলাসের কারণে। দারুল উলুম দেওবন্দ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে কবুল করেছেন, তার পিছু সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে বানিয়ানদের ইখলাস। তাদের মধ্যে ইখলাস ছিল বিদায় পুরো দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ তাআলা দারুল উলুম দেওবন্দকে কবুল করেছেন, তার খেদমতকে কবুল করেছেন। আর এই ইখলাসটিও আমি অনুধাবন করেছি এই মাদ্রাসার বানিয়ানদের মধ্যে এবং তার মুনতাজিমিনদের মধ্যে। তার সাথে সাথে এই মাদ্রাসার যিনি বানী এবং এই মাদ্রাসার যিনি মুহতামিম মাওলানা মুফতি ইব্রাহিম সাহেব দামাত বারাকাতুহুম, আমার আকাবিরদের যে শফকত ওনার সাথে, আকাবিরদের যে সম্পর্ক ওনার সাথে, যে মহব্বত ওনার সাথে, এ দ্বারা আমরা আশা করতে পারি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওনার থেকে অনেক অনেক কাজ নেবেন। আমি সেই দেওবন্দ থেকে ওনার মহব্বতের কারণে এখানে হাজির দিতে বাধ্য হয়েছি। আমার দারুল দেওবন্দের মুহতামিম আমির মিল্লাত হযরত মুফতি আবুল কাসিম নু'মানী দামাত বারাকাতুহুম, আমার পীর এবং মুর্শিদ, উনি বিভিন্ন সময় এই মাদ্রাসা সম্পর্কে হযরতের সাথে আমার মশওয়ারা হতো। বিভিন্ন সময় এই মাদ্রাসা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো। এর আগেও অনেকবার আমাদের আসার কথা ছিল, বিশেষ করে করোনার আগে আমাদের এখানে হযরত মুহতামিম সাহেব দামাত বারাকাতুহুম এবং আমি সহ আসার কথা ছিল, কিন্তু করোনার কারণে আমাদের সে আশাটা হয়নি। ইতিমধ্যে যখন আবার তিনি সম্পর্ক করেছেন, আবার যখন যোগাযোগ করেছেন, আমি হযরতের কাছে গিয়েছি এটা আলোচনা করার জন্য, তখন হযরত খুব খুশির সাথে আমাকে অনুমতি দিয়েছেন এবং খুব খুশির সাথে আমাকে বলেছেন, ভাই আমার তো শারীরিক অবস্থার কারণে আমি যেতে পারছি না, আপনি অবশ্যই যাবেন। এটাই হচ্ছে আকাবিরদের সাথে, বড়দের সাথে ওনার সম্পর্ক এবং আকাবিরদের মহব্বত ওনার সাথে, আকাবিরদের শফকত ওনার সাথে। এই সবগুলো মিলিয়ে আমরা আশা করতে পারি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মাওলানা ইব্রাহিম সাহেব থেকে এবং এই মাদ্রাসা থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অনেক কাজ দেবেন এবং তাদের খেদমত ইনশাআল্লাহ অনেক মকবুল হবে।
আমি এই বলে আমি আমার কথা শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।